Na day Miss Dominga guys. Dito guys, palit nagpan guys para snack guys. Dugay-dugay sa katabog guys kay traffic guys. Na po ning isa ka gamay nga agaw. O intra po og tabog gikasaban sing kuya. Kaya guys, oh. Pugi kayo naman dito guys, palit og pan guys. Kurog-kurog gamay guys kay basta bagong biyahe. Guys, hapit na siya na magpalit guys. Gutom na kayo guys. Ang isa guys, oh, pugi. Nakaligis nagbitin guys, kaniyang manghod nga gamay guys. Napalot ang tuhod. Era. 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 Nah guys, yang palot sa tuhod guys, oh, luy kay guys, oh. So, mana mo dito palit guys. Sakto kay guys. Yung lagi gutom ko gamay guys. Napay tindiro guys. Tigis ni guys, oh. Pugi kaya wag ka kita na mo dito nga pugi kaya guys. Smile kaya, oh. Grace Big Shop. Siap. Tomoy Dumingag, mga kalsor. Sa mabisto na noon ta. Yan guys, si Cindy. Buhay na buhay yung Cindy natin guys. Shout out sa Suwert family. Ang Idol Japper Sniper, shout out. Yan. Condition panel yung ano natin, Cindy natin. Sakto kay guys. Snack na mo guys kay gutom na kay guys. Yung tindi guys, oh. Aming girote. Sulod na siya balik guys. Nakasama.